When I get bored, I try to learn something new. Charot. Nag-draw day taning dapitan, no? As you can see, girl, day niya atong gi-draw. Wala ko kabalo unsay pangalan ani niya, maunang ayaw na lang pangutana. Pero, basi nakaila ka. Haha, sige, i-comment na lang diri sa comment section. Aron mabalaan nato kung kinsa nang nas imong imagination. Siya, or lami ko si On. Bitaw, tag-ana na lang o kinsa ning bayhana. Kaloka-like baya ning Ivana. Pero charot ra. Kaloka-like bitaw nis imong ex, oy. Si Joy ba? Ay di, si Lynn. Aw, si Jane man di ay to. Libog no? Kay gidungan manggod nimo. Grabe gyud nimong pagkagwapo. Sana all. Sana all. Sana oil. Daghag baji. Kay grabe man katalimaji. Wa gyud gabai. Pero joke ra, uy, ayaw gyud pangisog. Serious ra ba kay ko ana? Tanawa ra gud na akong dagway oh. Isog basta ng isog. Murag na usog. Huy, ayaw ana, lay. Gwapa baya ko, lay. Saba ka diha, lay, oy. Dili ra ba mamutbot akong mama? Lasong bagay ta. Basi nagtuo ka. Kung ikaw ray gwapa. Di ba, ma?